हामी यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएर चाहिँ हामी 15को चाहिँ 18 देखि जोड्नु भयो 예, 같이 한번 읽어봅시다. 시작. हामी फेरि पढ्नेछौँ है त हाम्रो यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ लेखा होइन 15को 18 देखि 20 हामी हेर्दैछौँ है त हामी सँगै हेर्दैछौँ त्यसपछि तिनीहरूले सानो तिर्खा लाग्यो र कराएर प्रभुको पुकारा गरे यसो भने तपाईँ आफ्नो दासलाई यो ठुलो विजय दिनुभयो र अब के तिर्खाले गर्नु यी बेखतनाका हातमा पर्नु तर परमप्रभुले लहीमा भएको खाल्डोलाई छिरेर फुटाइदिनु भयो र त्यहाँबाट पानी फुटेर निस्क्यो सिम्सनले त्यो पानी पिए र तिनका तागत फर्क्यो र फेरि ताजा भए यसै कारण लहीको मूललाई आजको दिनसम्म पनि एक हक्कारे भन्दछन् फिलिस्तीहरूको समयमा सिम्सन 20 वर्षसम्म इस्राएलका अगुवा भए आमेन 우리는 지난 시간에 삼손의 출생을 살펴보면서 삼손이 나시린으로 태어났다는 것에 대해서 살펴보았습니다. हामीले गत हप्ता चाहिँ सिम्सनको जन्मको बारेमा हेरेका थियौँ सिम्सन चाहिँ एउटा नाजरिक रूपमा जन्म भयो 네, 그런데 우리가 살펴봤듯이 삼손이 나시린으로 태어나서 생활할 것에 대해서 약속했지만 그렇게 살았습니다. सिम्सन चाहिँ हाम्रो नाजरिक रूपमा जन्म भएर होइन नाजरिक जस्तो जीवन जिएन त्यो चाहिँ कसरी जियो त भनेर हामी हेर्दैछौँ 어떻게 보면 나시린으로 태어났지만 나시린으로 살지 않고 자기 마음대로 산 것처럼 보였습니다. एउटा हिसाबले हेरेर चाहिँ सिम्सन चाहिँ नाजरिक रूपमा जन्म भए तापनि नाजरिक भए तापनि ऊ चाहिँ नाजरिक रूपमा चाहिँ उसले जीवन बिताएन अनि अर्कै हिसाबले बितायो 그러나 성경은 무엇이라고 말을 하고 있습니까? तर चाहिँ वचनले चाहिँ के भन्छ त भनेपछि 우리가 지난주에 살펴봤듯이 사사기 13장 24절 25절 보면은 हामीले गत हप्ता अध्ययन गरे जस्तै न्यायकर्ता 13को 나시린으로 태어난 그에게 하나님께서 복을 주시고 여호와의 영이 그를 이끌었다고 말을 하고 있습니다. नाजरी हाम्रो सिम्सन चाहिँ नाजरी भएको हुनाले चाहिँ नाजरी रूपमा जन्मिनु भएर चाहिँ हाम्रो सिम्सनकोमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो 예, 그가 사람들이 볼 때에는 마음대로 산 것처럼 보였지만 अनि अरू मान्छेले हेर्दा सिम्सन चाहिँ आफ्नो हिसाबले बाँचिरहेको देखिए तापनि 하나님의 뜻을 이루기 위해서 살았음에 대해서 우리는 살펴보았습니다. तैपनि चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य त्यसैमा उहाँ सिम्सनमै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ 예, 그렇다면요 하나님께서 이 삼손을 왜 사용하셨을까? तैपनि सिम्सनलाई परमेश्वरले चाहिँ किन गरिराख्नु भएको भन्ने कुरा 예, 여러 가지 실수도 한 것 같고 그 다음에 다른 사람이 보기에 좀 안 좋은 모습이 보였음에도 불구하고 एउटा हिसाबले सिम्सन चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नै हिसाबले जिउने मूर्ख जस्तो पनि त्यसपछि अरू मान्छेहरूलाई मन नपर्ने खालको थियो 하나님께서 왜 삼손을 사용하시고 삼손이 어떻게 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살게 되었는지 오늘 우리가 살펴보려고 합니다. तैपनि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई न्यायकर्ताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो है यसरी चाहिँ परमेश्वरले किन कसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ आजको विषयमा 오늘 본문을 보면요 삼손은요 이스라엘에게 없는 무언가가 있었습니다. आजको विषय हेर्दै भएपछि चाहिँ इजरायलमा कहिले नभएको कामहरू त्यहाँ भएको छ 예, 그것은 무엇입니까? 이스라엘 나라는 블레셋의 지배를 받아서는 안 된다는 것입니다. त्यो चाहिँ के हो भनेपछि इजरायलीहरूलाई चाहिँ फिलिस्तीहरूले शासन गरेको चाहिँ राम्रो शासन गरिरहेको कुरा चाहिँ छ 15장 11절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 11장은 예, 15장 11절 15को 11 हामी हेर्दैछौँ है त 같이 한번 읽어볼까요? 15장 11절 시작. तब युदाका 3000 मानिसहरू यताउमा पहरोको ओडारमा झरे तिनीहरूले सिम्सनलाई भने फिलिस्तीहरू त हाम्रा शासक हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ अब हेर्नुहोस् तपाईँले हामीलाई के गर्नुभयो तिनीहरूले भने मैले त तिनीहरूको जस्तो मसँग गरेँ त्यसलाई मात्र गरेको छु 그때 당시에 유다 사람들은요 블레셋에 지배받으면서 이것이 당연한 것으로 생각했어요. त्यहाँ चाहिँ यति वचनमा भने जस्तै चाहिँ त्यहाँ यहुदाका मानिसहरूलाई चाहिँ तल ओडामा झरे त्यसपछि चाहिँ सिम्सनलाई भने फिलिस्तीहरूले हामीलाई चाहिँ शासन गर्न लागेको छ
त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यो चाहिँ हामीलाई हुनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरे। 그래서 이 삼손이 블레셋에게 어떠한 해를 끼칠 때에 त्यो सामसोनले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसरी भयो होला भन्ने कुराले हेर्दै थियो। 예, 더 많은 핍박을 받을까봐 그렇게 해서는 안 돼. 이렇게 말했습니다. अझै पनि धेरै शासन गर्न लाग्यो भने चाहिँ यसरी हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उनी सोचिरहेको थियो। 그러면서 그 블레셋의 다스림에 순응하면서 살았던 그 사람들이 그 당시 유다 사람이었고 이스라엘 사람들. तैपनि चाहिँ फिलिस्तीहरूले चाहिँ सबै इजरायलीहरूलाई युदाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बेसरी शासन गरिरहेको थियो। 오늘 보면 11절을 보면요. 유다 사람들은 블레셋 사람들이 자기들을 다스리는 것을 당연하게 여겼습니다. तैपनि आजको यो विषयमा 11 विषयमा हेर्दै हो भने चाहिँ तिनीहरूले हामीलाई फिलिस्तीहरूले हाम्रा शासक हुन् भनेर चाहिँ उनीहरूले सबै कुरा स्वीकारेका छन् र उनीहरूलाई भनेका छन् सिमसोनलाई। 그러나 삼손은 달라. तैपनि चाहिँ सिमसोन चाहिँ अलिक फरक मान्छे भएको छ। 원래 유다 나라는 블레셋의 지배를 받는 나라가 아니고 पहिला चाहिँ यहुदाहरूलाई चाहिँ फिलिस्तीहरूले शासन गरेको ठाउँ होइन, शासन गर्ने होइन। 그들의 명령을 들어서 어떻게 순응하면서 적응하면서 살아가는 민족이 아니고 तिनीहरूको चाहिँ आज्ञाहरू पालन गरेर होइन, तिनीहरूको अधीनमा बस्ने समुदाय होइन। 나와 우리 가족과 그리고 우리 민족은 하나님이 다스려야 된다. 하나님이 सिमसोनले चाहिँ के सोच्यो भने म अनि मेरो परिवार अनि त्यसपछि हाम्रो समुदाय र हाम्रो देश चाहिँ परमेश्वरले राज्य गर्नुपर्छ हामीलाई भन्ने कुराहरू सोचिरहेको थियो। 이런 마음이 삼손 가운데 있었기 때문에 하나님께서는 이 삼손을 사용하신 것입니다. यो मन भएको हुनाले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो। 여러분 하나님께서 택하신 그 사람 परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ छान्नु भयो। 구원받은 하나님의 백성들은요. उद्धार पाएका हाम्रो परमेश्वरका जनहरू 이 세상에 살지만 이 세상의 법칙에 순응하지 않습니다. यो संसारमा हामी अहिले जिरहेका छौँ, उद्धार पाइसकेपछि पनि त्यही चाहिँ हाम्रो यो संसारको मानिसहरू चाहिँ हामी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। 예, 정복당하지 않고요. 늘 하나님의 말씀. अनि उता माथि स्वर्गको आशा हेर्दै परमेश्वरको वचनमा रहेर 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 다스림을 받는 사람이 하나님의 백성이라는 사실. परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दै होइन, उहाँबाट चाहिँ शासन हुने, शासनमा उहाँको शासनमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको जनहरू हो। 예, 삼손도 그랬다. अनि अहिले उहाँ सामसोन पनि त्यस्तै मान्छे हुनुहुन्छ। 예, सिमसोन 예. 어떤 부분에서 그 부분을 볼 수 있습니까? 우리 18절 말씀을 한번 봅시다. यसैको अर्थमा हामी फेरि हेर्दैछौँ। 18절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. त्यसपछि तिनीहरूले सानो तिर्खा लाग्यो र कराएर परमप्रभुको उपकार गरे र यसो भने तपाईँले आफ्ना दासलाई यो ठुलो विजय दिनुभयो र अब के म तिर्खाले गर्नु, यी तिर्खादारहरूमा पर्नु। आमेन। 지금 삼손의 모든 싸움은요, 이 할례 받지 못한 자들을 향한 싸움이에요. सिमसोनले चाहिँ त्यो व्यक्तिगत भएको मानिसहरूसँग चाहिँ लडाइँ गरिरहेको थियो होइन, विजय पाइरहेको थियो। 예, 여러분 그 다윗과 골리앗의 싸움도 여러분 기억하십니까? हामीले यो दाउद र गोलियतको चाहिँ लडाइँ चाहिँ हामीले याद गरिरहेका छौँ धेरै पहिला। 예, 골리앗이 나와서 이스라엘 백성이 벌벌 떨고 있을 때 गोलियत आएर चाहिँ सधैँ इजरायलको सेनाहरूलाई चाहिँ धम्की दिइरहेको अवस्थामा 예, 다윗이 골리앗을 향해서 한 말을 여러분들이 잘 기억해 보십시오. अनि दाउदले गरेको एउटा वचन, एउटा बोली, उसँग गोलियतसँग गरेको बोली चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 예, 다윗도요 똑같이 삼손과 같은 이야기를 दाउदले पनि यस्तै स्यामसोन जस्तै, सिमसोन जस्तै 이 할례 받지 못한 골리앗 यो बेखताहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गर्ने, हामीलाई चाहिँ धम्की दिने बेखताको गोलियत हामीलाई चाहिँ धम्की दिने भनेर त्यसरी भनेको। 너는 우리를 추적케 할 존재가 아니야. अहिले चाहिँ हामीलाई डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ युद्ध जित्दैन सही भनेर भनेको थियो। 너는 칼과 창과 단창으로 나에게 다가오지 마. अहिले चाहिँ भनेरले चाहिँ भनेरलाई चाहिँ अनि ढाल अनि भाला लिएर चाहिँ अनि हतियार लिएर बसेर आउने होइन भन्नुभएको थियो। 나는 만군의 इ름에 여호와의 이름을 붙잡고 너에게 म चाहिँ परमेश्वरको नाम लिएर त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो ढुङ्गा लिएर चाहिँ म तसँग आउनेछु भनेर भनेको छ। 이렇게 하면서 물맷돌로
이렇게 팍 던지니까 어떻게 됩니까? के भन्छ हाम्रो नेपालमा त्यो गौरीलाई विथ्रो ढुङ्गा लिएर चाहिँ गएको थियो हाम्रो नाम चाहिँ 예, 골리앗이 한 방에 먹고 쓰러집니다. अनि त्यो विथ्रो ढुङ्गाले लागेर त्यो गोलेट चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ ढलेको थियो 오늘 본문에서도요, 우리가 눈여겨봐야 될 것은요, 삼손 마음의 중심을 누가 했어야 되냐, 이것을 보아야 된다는 것입니다. आजको यो विषयमा पनि हामीले सिमसोनको भित्र चाहिँ अब को हुनुहुन्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ 삼손은요, 그 마음에 이 블레셋이 자기 나라를 다스리는 것에 대한 못마땅한 그런 생각이 있어요. सिमसोनले चाहिँ हाम्रो पलेस्टिनहरूले हाम्रो समुदायलाई हाम्रो योगदान इजरायलीहरूलाई चाहिँ शासन गरेको चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मनमा थियो 그래서 블레셋과 싸우고 त्यही भएर चाहिँ पलेस्टिनहरूसँग चाहिँ उहाँले युद्ध गर्नुभएको थियो 자기를 정복하려고 했던 그 민족과 싸우고 आफ्नो समुदायको लागि होइन आफ्नो शासन फर्काउनलाई चाहिँ आफ्नो युद्ध गर्यो यसलाई 이스라엘 백성이 누구를 바라봐야 돼? इजरायल मानिसहरूले चाहिँ कसलाई हेर्ने हो त भनेर चाहिँ 누구의 다스림을 받아야 돼? कसले शासन गरेको चाहिँ हामीले सहने त भनेर 그것을 바라볼 수 있게 하는 인물이 삼손이에요. त्यो कुराहरू देखाउनलाई चाहिँ हाम्रो सिमसोनले चाहिँ यी कुराहरू गरेको छ 여러분, 이 사사기의 주제가 뭔지 아십니까? अनि यो न्यायकर्ताको चाहिँ उद्देश्य 예, 하나님의 백성은 하나님을 왕으로 삼아요. परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ हामीले हाम्रो राजा चाहिँ परमेश्वरलाई मान्नुपर्ने हुन्छ 왕의 통치를 받아요. परमेश्वरको चाहिँ आज्ञाहरू पालन गर्ने 왕 되신 하나님의 말씀에 따라 하나님의 나라를 이루어가는 존재가 하나님의 백성. हाम्रो राजा हुनुहुने उहाँको परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ पालन गर्ने 그러나 그 일을 못할 때 사사들이 일어나서 눈을 하나님께로 돌리고 있다는 것입니다. त्यो कुराहरू नभएर त्यसपछि के अरे न्यायकर्ताहरू चाहिँ खडा भएर अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई न्यायकर्ताहरू खडा भएको छ 예, 삼손도 그러한 역할을 하고요. 삼손의 마음에는 하나님의 이름과 그 영광에 대한 생각으로 가득 차 있습니다. अनि हाम्रो सिमसोन पनि त्यही कुराको फर्काउनको लागि अनि त्यसपछि इजरायलीहरूलाई त्यो कुरामा लानको लागि उहाँ परमेश्वरको आत्मा त्यसपछि उहाँको नामको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ समस्याको लागि चाहिँ उहाँ सिमसोन चाहिँ हाम्रो पलेस्टिनहरूसँग लडाइँ गरिरहेको छ 만약 삼손의 행동이 유다 사람이 바라보는 것처럼 잘못된 행동이었다면 स्यामसङको धेरै कार्यहरू चाहिँ इजरायली समुदायहरूलाई धेरै मन परेको नभए तापनि 예, 삼손이 하나님께 부르짖을 때 하나님께서 그 우물을 터뜨리셨습니다. तैपनि चाहिँ स्यामसङले पुकार गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तुरुन्तै उहाँको बारेलाई जवाब दिनुहुन्थ्यो 예, 도와주시지 않고 너 왜 나실들로 살지 않아? उहाँले चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गरिस् म सही गर्दैन भन्नु भएन 하나님의 택한 백성으로서 왜 살지 않아? परमेश्वरको नागरिक जस्तै छानिएको मान्छे जस्तै किन चाहिँ जिएनस् भनेर भन्नु भएन 너를 태어나게 한 목적이 있는데 왜 그 목적대로 살지 않아? परमेश्वरले मैले दिएको त्यो आज्ञाहरूलाई चाहिँ किन त्यो अनुसार हिँडिनुहोस् भनेर अर्कोतिर हिँड्नुहोस् भनेर भन्नु भएन 이렇게 혼내면서 삼손을 벌하거나 심판하거나 기도할 때 응답해 주지 않아요. यस्तो सिमसोनको व्यवहार हेरेर चाहिँ परमेश्वरले सिमसोनको पुकार चाहिँ नसुन्नु पर्ने थियो 예, 그러나 보십시오. ओ늘 사사기 15장 18절 19절 말씀을 보십시오. आज यो न्यायकर्ता 15को 18 19 20 हेर्ने हो भनेपछि 예, 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르짖으면서 하나님 내가 이 저 할례 받지 못한 자들을 위해서 싸우다가 이렇게 목말라 죽게 되었는데 도와주세요. अनि सिमसोनले चाहिँ परमेश्वरमा पुकार गरे म यी व्यक्तिहरूसँग लडाइँ गरेर अनि यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर पुकार गरे 예, 이렇게 하나님께 간구했을 때 19절 말씀을 보세요. 19절 말씀. हामी 19 निर्चन हामी फेरि हेर्नेछौँ 예, 같이 한번 읽어볼까요? 시작. तर परमप्रभुले नदीमा भएको खाल्डोलाई छिरेर उठाइदिनु भयो र त्यहाँबाट पानी पुगेर निस्क्यो सिमसोनले त्यो पानी पिए र तिनीहरूको ताकत पर्क्यो र फेरि ताजा भए त्यसै कारण नदीको मुन आजको दिनसम्म पनि एक अखरे भन्दछ 예, 하나님이 레이에서 한 우묵한 곳을 터뜨리셔서 물을 먹게 하십니다. परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ लेहीमा भएको खाल्डोलाई छिरेर
पानीको मुख फुटाइदिनु भयो 예, 하나님은요 삼손의 그 부르짖음에 응답하신다. सिमसोनले चाहिँ पुकार गर्ने बित्तिकै चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो पानीको मुख फुटाइदिनु भयो 예, 왜요? 삼손의 마음에는요 하나님의 이름의 영광과 하나님의 다스리심이 이 땅 가운데 있어야 됩니다. 그런 마음의 소원이 있었어요. किनभने चाहिँ सिमसोनको मनभित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा त्यसपछि उहाँको नाम त्यसपछि उहाँले हामीलाई चाहिँ शासन गर्नुपर्छ भन्ने मन भएको हुनाले 예, 그 기도에 바로 응답하신 거예요. उहाँको पुकार अथवा उहाँको प्रार्थनाको तुरुन्तै जवाब दिनुहुन्थ्यो परमेश्वरले 예, 이것은요 우리의 삶에 너무 중요한 거예요. यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो 예, हाम्रो जीवन जिउँदै गर्दाखेरि 여러분의 마음속에 정말 하나님의 이름의 영광과 하나님만이 나를 다스려야 됩니다. अनि हामी सबैको मनभित्र चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको नाम त्यसपछि उहाँले नै हामीलाई शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ 하나님만이 우리 가정을 다스려야 돼요. परमेश्वरले मात्रै हाम्रो परिवारको लागि चाहिँ शासन गर्नुपर्छ 하나님만이 우리 민족을 다스려야 돼요. परमेश्वरले मात्र हामीलाई चाहिँ हाम्रो समुदायलाई चाहिँ शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 예, 그런 생각이 있다면 하나님께서는 도와주신다는 것입니다. अनि यो परमेश्वरले मात्रै सबै कुरा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मन भएपछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुन्छ 그래서 오늘은요 우리가 이 말씀을 통하여서 무엇을 보아야 돼요? आज चाहिँ हामीले यो वचन भित्र रहेर हामीले के हेर्नेछौँ त 하나님께 쓰임당한 사람은 무엇에 초점을 두어서 살아요? परमेश्वरले छानिएको व्यक्तिहरूले चाहिँ के कुरा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ जिउने हो त भन्ने सोच्छ 그것을 한번 생각해 보죠. हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ 무엇입니까? के होला त त्यो 따라합시다. 하나님의 이름의 영광과 परमेश्वरको नाम र त्यो उहाँको महिमा 예, 하나님의 나라. अनि परमेश्वरको राज्यको लागि 예, 그것을 위해 살아갈 때요 하나님께서는요 우리가 어려울 때 도와주십니다. यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू लिएर हामी जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सदाभर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ 혹시 여러분의 삶 가운데 이 힘이 목이 말라서 여호와께 부르짖어야 될 그런 상황 가운데 보이신 분 있으십니까? हामीसँग चाहिँ यस्तो सिम्सन जस्तै तुरुन्तै पुकार गर्ने बित्तिकै जवाब पाउने हाम्रो पनि हुन्छ कसैसँग 너무 힘들어서 그렇게 절망하고 낭망하고 그렇게 주님만이 도와주셔야 됩니다. 이런 가운데 계신 분이 있으십니까? एकदमै साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेला होइन एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेला ल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ ल सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्ने हुनुहुन्छ 우리가 무엇을 위해서 살아왔는지 हामीले केको लागि चाहिँ जिइरहेका छौँ त हाम्रो जीवन 다시 자기 삶을 점검해 보십니다. हामीले फेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई फर्केर हेर्ने त्यसपछि निर्णय गर्ने कुराहरू छ 여러분들이 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살았다면요. हामी सबैजना चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको महिमा र त्यसपछि उहाँको राज्यको लागि जिउने भएको हुनाले 하나님께 부르짖으시고 परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनु हुँदाखेरि 주가 역사하십니다. अनि हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ 예, 보십시오. 19절에 하나님이 레이에서 한 우묵한 것을 터뜨리시니 거기서 물이 솟아난다. यहाँ 19मा हेर्नुहोस् चाहिँ हाम्रो लेक खाल्डोमा चाहिँ चिरेर परमेश्वरले पानीको मुख फुटाइदिनु भयो 그러면서 어떻게 합니까? 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생되니 살아났으니 그러므로 그 샘의 이름을 에나꼬레라고 불렀다고 말하고 있습니다. यसो भनेको जस्तै स्यामसुनले चाहिँ त्यो पानी पियो अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ स्यामसुन चाहिँ ताजा भयो अनि त्यो तागत पाक्यो र त्यसरी चाहिँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एनहरेके भनेर राखिएको छ 즉 하나님은요 하나님의 이름의 영광과 그 나라를 위해서 살아가는 백성의 기도를 결코 외면하지 않는다는 것이죠. हामीले यो परमेश्वरको महिमाको लागि त्यसपछि उहाँको राज्यको लागि जिउने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रार्थना चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि 예, 성경은 분명히 말합니다. 선을 행하다가 낙심하지 말지니 때가 되면 이루리라 라고 있습니다. 예, 갈라디아서 6장 9절에 있는데요. 선을 행하되 낙심하지 말지니 때가 되면 이룬다. गलाती 6장 9절. 예, 그냥 के भन्नु अगाडि बल्छी के भन्नु
네, 갈라디아서 6장 9절인데요. 그럼 한번 찾아볼까요? 갈라디아서 6장 9절. Berarti bisa 9절. ucap Bapak sebagai tulis. भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कतुली गर्नेछौँ भन्ने 네. 우리가 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해 살아갈 때 때때로 지칠 때도 있잖아요. हामी परमेश्वरको महिमाको लागि त्यसको उहाँको राज्यको लागि चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि जान सक्छौँ कहिलेकाहीँ 하나님의 영광을 위해서 열심히 세상에서 돈 벌고 일하지만 하다 보면 지칠 때도 있잖아요. अनि हाम्रो परमेश्वरको महिमाको लागि होइन यो संसारमा विशेष चाहिँ मेहनत गर्ने आफ्नो हिसाबले जिउनको लागि पैसा कमाउने त्यसै गर्दा गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा परमेश्वरले छोडेर जान पनि सक्छौँ 예, 그런데 어떻게 해야 되느냐? 삼손을 기억하면서 하나님께 부르시고 यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सिमसोनलाई चाहिँ याद गर्दै होइन परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारा गर्ने 하나님께서 주시는 이 생물을 먹게 परमेश्वरले दिनुभएको यो चाहिँ उपहारहरू चाहिँ हामीले समातेर हामी जानुपर्छ 예, 은혜를 받게 될 때 अनुग्रहहरू पाएर 우리가 회복된다. हामी चाहिँ यसरी चाहिँ सफल हुन्छौँ हामी 여러분 기억하십시오. 우리 하나님의 백성은요, 하나님의 이름의 영광과 하나님의 나라를 위해서 살아갈 때 हामी परमेश्वरका जनहरू होइन परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको राज्यको लागि जिउँदै गर्दाखेरि 하나님 도와주시고 परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सदाबार सहयोग गर्नुहुन्छ 시편 23편 3절에도 그것을 말하고 있어요. यहाँ भजन सङ्ग्रह 23 पनि यहाँ यसरी लेखिएको छ 예, 이건 한번 찾아볼까요? 시편 23편 3절. भजन सङ्ग्रह 23 को सबै हो नि 예, 시편 23편 3절. भजन सङ्ग्रह 23 को 3 हामीले हेर्दैछौँ है 예, 같이 한번 읽어봅시다. उहाँले यो प्राणलाई पुनर्जीवन गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो नाम उठाएर मलाई धर्मका लागि उठाउनुहुन्छ 네, 누구의 이름을 위하여 소생시키시다고 말하고 있습니다. उहाँले चाहिँ कसको नामको लागि र कसको लागि दोहोऱ्याउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ त 예, 자기 이름을 위해. उहाँले परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मेरो नामको लागि 만약에 삼손이 하나님 부르셨는데 안 도와주셔서 죽었어요. 만약에 यो खालि सबै हेर्दै भने चाहिँ सिमसोनलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सहयोग नगरेर मरेको भए 그럼 세상 사람들이 다 하나님 어디 있냐 이렇게 말할 거잖아요. अरू मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्न क्या भने जस्तो सोच्थ्यो होला 나시린으로 태어나서 이렇게 마음대로 살다가 결국 저렇게 죽었구나. नासरीको रूपमा जन्मभएको थियो तैपनि चाहिँ नासरी रूपमा नजिएर है ऊ चाहिँ ठिकै मऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ 하나님의 영광이 드러나지 않으니까 하나님께서는요 레이에서 한 오목한 것을 터뜨리셔서 물이 솟아납니다. अनि तर चाहिँ सिमसोन चाहिँ के अरे परमेश्वरको महिमा र उहाँको नामको लागि चिएको भएर त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ त्यहाँ लेदीमा चाहिँ लेदो खालुमा तुरुन्तै पानीको दुध दैनिक भयो 자, 여러분 하나님의 이름의 영광과 또 그의 나라를 위해서 사는 사람의 삶을 하나님은 반드시 책임져 주십니다. प्यारा जनहरू हाम्रो यो परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको नामको लागि उहाँको राज्यको लागि जिउने मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि जहिले पनि हामीलाई चाहिँ समृद्धि सहयोग सदाबार गर्नुहुन्छ 누구를 위해서요? कसको लागि त 여러분 위해서 하나님의 영광을 위해서 हाम्रो परमेश्वरको लागि महिमाको लागि 여러분을 통하여 받으실 영광이 있거든요. हाम्रो लागि पनि महिमाहरू आउन सक्छ 예, 그렇기 때문에 하나님 여러분 도와주실 수밖에 없다는 것이죠. हामीहरू मात्र चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा हुने भएको हुनाले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सदाबार चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ 여러분 하나님의 영광을 위해서 사십시오. हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि चाहिँ जिउ 예, 자기를 위해 살면요 죽어요. आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने भने चाहिँ मृत्यु बाहिर अरू केही पनि छैन 자기를 위해 살면요 심판 받습니다. आफ्नो लागि मात्रै चाहिँ जिउने हो भने चाहिँ हामी भोलि धेरै पर्नेछौँ 그러나 나와 복음을 अनि त्यही भएर चाहिँ म र मेरो सुसमाचारको लागि भन्नुभएको छ 그의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको नामको लागि र उहाँको राज्यको लागि 그렇게 살아가기로 결단하고 하나님께 기도하라. त्यसरी चाहिँ हामी उहाँको सबैको लागि उहाँको महिमाको लागि जिउने निर्णय गर्दै उहाँको लागि प्रार्थना गरेपछि 하나님의 이름의 영광을 위해서 여러분께 도움을 주시라.
उहाँको नाम र त्यसपछि उहाँको महिमाको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। 이것이 하나님의 백성이 살아가는 방식이에요. यो चाहिँ परमेश्वरको जनहरूमा बाँच्ने जिउने एउटा चाहिँ आधार हो। 예, 아멘입니까? आमेन। 예, 보십시오. 마태복음 6장에도 그게 나와요. मत्तीको 6 पद हामी हेर्छौँ। 6장 33절. मत्ती 6को 33 पद हामी हेर्छौँ। 예, 마태복음 6장 33절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 6장 33절. हेर्नुभयो? 같이 한번 읽어봅시다. 시작. तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोक तिमीहरूलाई निम्ति थपिनेछ। 아멘. 그의 나라와 그의 의를 구하며 사는 사람의 백성의 삶을 하나님께서 왜 채워주시고 도와주시고 더하여 주십니까? उहाँको पहिला चाहिँ उहाँको राज्य त्यसपछि उहाँको धार्मिकता खोजी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ किन सबै थोक चाहिँ थपिदिनुहुन्छ त? 그의 나라와 의를 구하는 백성이 만약에 망하게 되면은 하나님의 영광이 아니기 때문에 उहाँको राज्य र उहाँलाई चाहिँ नखोज्ने होइन त्यसपछि उहाँको धार्मिकता खोजी नगर्ने मान्छेहरूको बाट चाहिँ उहाँको चाहिँ महिमा नहुने भएको हुनाले 하나님께서는요 날마다 더해주시는 은혜를 허락해주십니다. अनि परमेश्वरबाट चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई। 누구의 이름을 위해서요? कसको नामको लागि गर्नुहुन्छ? 하나님의 이름을 अनि परमेश्वरको नामको लागि त्यसको उहाँको महिमाको लागि हामीलाई प्रत्येक दिन चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। 그렇기 때문에요 그의 나라와 그의 의를 구하는 백성들은 염려할 필요가 없어요. त्यो भएर चाहिँ हाम्रो उहाँको राज्य गर्ने त्यसपछि उहाँको महिमा खोज्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अरू कुरा चाहिँ सोध्न आवश्यक छैन। 왜냐하면 10편 23편에 말하고 있는 것처럼 자기 이름을 위하여 अनि यहाँ भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको जस्तै आफ्नो नामको लागि त्यसपछि आफ्नो नाम र महिमाको लागि चाहिँ उहाँले सधैँ उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। 그래서 마태복음 6장 34절에 이런 말이 있는 거죠. त्यसरी मत्तीको यो 34 예, 6장 34절. 6को 34मा यसरी लेखिएको छ। 같이 한번 읽어봅시다. 시작. त्यसकारण भोलिको दिन बिक्री नगर किनकि भोलि दिनले आफ्नो बिक्री हातमा गर्दछ आज बिक्री छ। आमेन। 그래서 내일 위하여 염려하지 마라. किनभने भोलिको लागि चाहिँ बिक्री नगर भन्नुभएको छ। 왜냐하면 하나님의 영광과 그의 나라를 위해 살아가는 사람 하나님이 책임져 주십니다. अनि हाम्रो परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको निम्ति उहाँको राज्यको लागि जिउने मानिसको लागि केही कुरा भोलिको समस्याको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै कुरा जुटाइदिनुहुन्छ भने 예, 돌봐주실 거예요. हामीलाई चाहिँ सफलता दिनुभएको हुनाले 예, हेरचाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले 염려하지 마라. अनि चाहिँ फिक्री नगर भन्नुभएको छ। 예, 걱정하지 말라. अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन त्यस्तो फिक्री नगर भन्नुभएको छ। 예, 이것을 성경에서 약속하고 있다는 것입니다. यो चाहिँ वचन मार्फत हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ परमेश्वरले। 예, 마가복음 10장 29절 30절도 한번 읽어봅시다. मत्तीको 10को 예, 마가복음 10장 29절 30절. 10को 29 30 हामी हेरेछौँ है त। मत्तीको 10को 29 र 30 29절 30절. भेटाउनुभयो? 예, 같이 한번 हामी सँगै पढ्छौँ है त। 네, 같이 한번 읽어봅시다. 시작. यसुले भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारमा थाकिने घरमा दाइभाइ दिदीबहिनी आमा बाबु छोराछोरी जग्गा जमिन छोड्छ त्यसले सभाको साथसाथै सय गुणा बढी घर दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ अनि आउने युगमा अनन्त जीवन पाउनेछ। 아멘. 여기도 보십시오. 나와 복음을 위하여. यहाँ पनि चाहिँ मेरो र म मेरो सुसमाचारको लागि भन्नुभएको छ। 네, 이렇게 사는 사람은 하나님이 다 보상해 준다고 말하고 있어요. यसरी चाहिँ जिउने यो कुरालाई लिएर जिउने मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा चाहिँ दिनुहुनेछ। 그래서 우리 마음에 무엇이 있는가가 중요하다. त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो मनमा चाहिँ आफ्नो मनभित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। 예, 한국에 온 이유가 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서.
अनि यहाँ परमेश्वरमा हामी प्रेममा आएको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा र उहाँको नामको लागि होला त 예, 여기에 존재하고 있는 여러분의 이유가 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서입니다. अनि हामीले यहाँ यसरी काम गरिरहेको होइन यसरी दुःख गरिरहेको त्यसपछि समिति बाहिर फेरि केको लागि होला परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँको नामको लागि हो कि 예, 여러분이 그리고 매일매일 그 현장에 나가서 일하고 있는 이유가 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서입니다. हामीले प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो केको लागि त हाम्रो उहाँको राज्यको लागि र उहाँको नामको लागि उहाँको महिमाको लागि हो त 예, 그러면 염려할 필요가 없다. त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँको लागि भनेर चाहिँ हामीले डराउनु पर्ने छैन 예, 때로는 힘들 수 있습니다. अनि अप्ठ्यारो बस्दा दुःख सुखहरू आउन सक्छ 예, 삶을 살다 보면 어떻게 좋은 일만 계속 생겨요. तर जिउँदै गर्दा हामीले चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ राम्रो कामहरू राम्रो वस्तुबाट सोचिरहेको हुन्छौँ 예, 뭐 아까처럼 다른 직장을 찾아야 될 수도 있고, हाम्रो यहाँका लागि चाहिँ अहिले अर्को काम चाहिँ हुन्छ 또 그 회사에서 여러 가지 문제 생길 수 있지만, कम्पनीहरूमा अब यस्तो समस्याहरू पनि आइरहन्छ 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 살아가는 그 백성의 삶, उहाँको परमेश्वरको नाम उहाँको महिमाको लागि अनि उहाँको राज्यको लागि जिउने मानिसहरू चाहिँ 하나님이 영광 받으시기 위해서 परमेश्वरको महिमाको लागि चाहिँ 늘 지키시고 보호하신다는 것을 여러분 분명하게 기억하시기 바랍니다. उहाँको लागि जिउने मानिसहरूलाई चाहिँ सदाबार उहाँले आशिष दिनुहुन्छ अनि सबै कुरा चाहिँ उहाँले छुट्याएको हुन्छ 얼마나 가족 이제 네팔에 두고 왔으니까 얼마나 걱정도 안 돼요. हाम्रो घरको कति नेपालमा हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ 그러나 여러분들이 여러분 마음속에 그 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살 तर हामी हाम्रो मनभित्र हामी चाहिँ त्यो परमेश्वरको महिमा है उहाँको नाम त्यसो उहाँको राज्यको लागि जिएपछि 혹시 어려운 일을 당했을지라도 आफूलाई कहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको बेला पनि 하나님은 그 이름의 영광을 위해서 परमेश्वरको नाम र उहाँको महिमाको निम्ति 여러분의 기도를 즉각 응답해 주신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. हामीले प्रार्थना गर्ने हामीले चाहिँ तुरुन्त जवाब पाउँदैछौँ 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 통하여서 기억해야 되는 하나는요 뭐냐면요 आजको यो वचनअनुसार चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ कुरा छ 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살자 이것입니다. आजको यो मुख्य विषय चाहिँ परमेश्वरको महिमा त्यसरी उहाँको नाम र उहाँको राज्यको लागि चाहिँ हामी जिउ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो 네, 그래서 우리 옆에 사람하고 한번 인사할까요? 하나님의 इ름의 영광과 그의 나라를 위해서 삽시다. हामी एक आपसमा परमेश्वरको नामको लागि जिउँदैछौँ महिमाको लागि र उहाँको राज्यको लागि जिउँदैछौँ हामीले 네, 그러면서 옆에 사람은 한 번 더 인사 걱정하지 마세요. 하나님이 도와주시고 보십시오. 이 사사기에 나오는 이 삼손은요 오늘 이 사건을 통하여서 정신이 회복되어서 이제 또 이렇게 하나님의 사역을 감당하는 것을 볼 수 있습니다. आजको यो विषयमा हेर्ने हो भने चाहिँ सिम्सनले चाहिँ पहिला चाहिँ अप्ठ्यारो कामहरू नराम्रो काम गरे तापनि तर उनले आशिष पाएर होइन परमेश्वरको राज्यको लागि उहाँको नामको लागि चाहिँ जिएको छ 예, 사사기 15장 20절 말씀을 보면요 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘 사사로 20년 동안 지냈다. 이렇게 말합니다. 15장 20절. यहाँ 15को 20मा हेर्ने भनेपछि चाहिँ सिम्सनले चाहिँ 20 वर्षहरू चाहिँ न्यायकर्ताको रूपमा काम गरेको छ 즉 그의 삶 가운데 하나님이 함께 하셔서 20년 동안 그 사사로서 살았다. 이렇게 말합니다. अनि सिम्सन जीवनको महिमा उहाँसँग सँगसँगै रहेर है त्यसपछि 20 वर्षमा चाहिँ न्यायकर्ताको रूपमा प्रतिमा आएको छ 이스라엘 백성이 정말 하나님의 다스림을 받도록 하는 그 일에 충성 봉사를 하면서 इजरायल जनहरू चाहिँ परमेश्वरको शासनमा छुट्याउन अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको शासनलाई दोहोऱ्याउनलाई चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ 20년 동안 그 일을 했다. 이렇게 말합니다. त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा दोहोऱ्याउनलाई उहाँले चाहिँ 20 वर्षमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ 예, 40살에 이것을 겪었다면 60살까지 긴 시간 동안 अझै चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ अझै 20 वर्ष पुग्ने भएको छ 이 사건을 통해서 힘을 얻어서 그렇게 사역을 감당했다고
말을 하고 있다. परमेश्वरको शक्ति दिनुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै कुराहरूलाई उहाँ इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्दै उहाँको परमेश्वर राज्यमा शासनमा चाहिँ दोहोऱ्याउनु 사랑하는 여러분, 우리의 삶 가운데 이 중심을 놓쳐서는 되지 않습니다. हामीले चाहिँ अब जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ 따라합시다. 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살자. हामीले चाहिँ सँगै भन्दैछौँ है त परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको नाम र उहाँको राज्यलाई चाहिँ हामीले जिउँदै 한 번 더 자기 가슴에 손을 얹고 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살자. 예, 이렇게 결정하는 그 사람의 삶을 하나님께서는 어디로 가든지 형통하게 하실 것입니다. यसरी चाहिँ निर्णय गरेर जिउने मानिसहरूलाई चाहिँ जहाँ गए पनि परमेश्वरले चाहिँ सदाबार सहयोग समृद्धि गराउनुहुन्छ 예, 여호수아에게도 똑같은 말 하는 거예요. हाम्रो यो सुको बारेमा पनि त्यस्तै आएको छ 예, 율법책을 떠나지 말고 좌로 나오거나 치우치지 말고 그렇게 하면 어디로 가든지 형통하게. त्यहाँ पनि चाहिँ यसोलाई पनि भनेको छ व्यवस्था पुस्तकलाई सदाबार दिनरात अध्ययन गर्ने मनन गर्ने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने हो भनेपछि जहाँ गए पनि तिमीले सफलता पाउनेछौ हुनेछौ भनेर भन्नुहुन्छ 예, 즉 이 말을 오늘 말로 이 삼손의 이야기로 바꿔서 말하는 겁니까? 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 어디로 가든지. त्यो व्यवस्था पछिको आजको यो वचन जस्तै एउटै मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको राज्य उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको नामको निम्ति जिउने हो भनेपछि जता गए पनि हामी चाहिँ सफल हुनेछौँ 아멘. आमेन 이것이 하나님의 약속. यो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ प्रतिज्ञा हो 이게 시대는 바뀌지만요, 이 핵심 내용은 바뀌지 않아요. अनि हाम्रो यो नयाँ युग संसारहरू पुस्तक परिवर्तन भए तापनि यो नियमहरू वचन चाहिँ एउटै हो 예, 가나안 정복 전에도 그랬고, 가나안 정복하고 나서도 그랬고, 그리고 가나안 땅에서 이스라엘 백성이 살 때도 그렇고, 그리고 예수님 시대에도 그렇고, 현재 우리 시대 가운데서. त्यहाँ कनान राज्य चाहिँ कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै थियो होइन उहाँ कनान राज्य गरिसकेपछि होइन पनि त्यही वचन एउटै छ होइन अहिले आएर अहिले हाम्रो पालोमा पनि यो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटै छ 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살기. परमेश्वरको नाम त्यसपछि उहाँको महिमा र उहाँको राज्यको लागि चाहिँ जिउने हो भने 예, 삼손처럼 이런 은혜를 경험하기. अनि हाम्रो सिम्सोन जस्तै यस्तो अनुभवहरू हामीले चाहिँ अनुभव गर्नेछौँ 삼손처럼 하나님께 부르짖을 때 하나님이 레이에서 우목한 곳에서 물이 터져 나오게 하셔서 소생하게 되는 이런 일이 있다. अनि हाम्रो यो सिम्सोनले जस्तै हामी उहाँको महिमाको लागि सुन्ने मान्छे भएपछि परमेश्वरले चाहिँ पुकार गर्ने बित्तिकै जस्तै लेमा पानी दिने भयो त्यसरी चाहिँ हाम्रो लागि दिनुहुन्छ 예, 그래서 마지막으로 이 메시지 이런 영광과 그의 나라를 위해서 살자. अनि हाम्रो अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको महिमा उहाँको नाम र उहाँको राज्यको लागि चाहिँ हामी जिउ भन्ने कुरा चाहिँ प्रकट गर्नु 하나님은 이런 사람을 면하지 않습니다. परमेश्वरले यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख पार्न दिनुहुन्न 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 교회에 충성하는 사람 하나님이 면하지 않습니다. उहाँको राज्यको लागि उहाँको महिमाको लागि उहाँको नामको लागि र त्यसपछि चर्चमा उहाँको चर्चको लागि चाहिँ सदाबार लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले दुःख पार्न दिनुहुन्न 예, 교회를 세워가며 한 영혼 영혼 돌보며 그 모든 하는 것 찬양하고 기도하고 또 이렇게 사역하는 모든 것을 하나님이 기억하시고 지켜보시고 나중에 보상해 주십니다. हामी यो चर्चहरू सुरु गर्दै गर्दा हामी संस्थाको स्थापना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले महिमा प्रशंसा गर्दा सदाबार प्रसङ्ग आउँदाखेरि अनि यो उहाँको सङ्गतिहरू आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मात्रै चाहिँ याद गरेर जाने भने चाहिँ उहाँले सबै कुरा चाहिँ हामीलाई दिनुहुनेछ 예, 저는요 이런 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살았을 때에 하나님께서 이렇게 하나님께서 은혜를 주셨습니다. 성경처럼 이런 은혜를 주셨습니다. 이런 고백이 우리 입술에서 또 우리 공동체에서 터져나오기를 주님으로 축복합니다. हामीले आजको वचनहरू शिक्षा पाठहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँको नामको निम्ति त्यसपछि उहाँको राज्यको लागि जिउने त्यसपछि हाम्रो
जीवनहरू सधैँ सदाबहार यसरी जिउने प्रण गरेपछि निर्णय गरेपछि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आशिषको मूलहरू फुटाइदिनुहुन्छ सदाबहार 네, 그래서 하나님 감사합니다. 이렇게, परमेश्वरलाई चाहिँ हामी सदाबहार धन्यवाद दिनुपर्छ 네, 이렇게 고백할 수 있는 저와 여러분의 되기를 주의 이름으로 축복합니다. यसरी चाहिँ स्वीकार गर्दै हामीले चाहिँ जिउ भन्दै सबैजनालाई आशिष दिनुहुन्छ 예, 그래서 한 번 더 다시 가슴에 손을 얹고 다시 한번 우리 결단합시다. हामी एकपटकखेरि चाहिँ हामी निर्णय गर्नेछौँ 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살자. परमेश्वरको नाम महिमाको राज्यको लागि जिउ 예, 우리 세 번만 더 할까요? 시작. परमेश्वरको नाम महिमाको नाम राज्यका लागि जिउ परमेश्वरको नाम राज्य महिमाको लागि जिउ फेरि एकपटक भन्दैन 한 번 더요. परमेश्वरको नाम महिमाको लागि जिउ 아멘. 온라인으로 예배드리시는 분도 같이 했죠. अनलाइनमा हुने साथीहरूले पनि यो प्रण गर्नुभयो 예, 우리 다시 한번 결단하며 나는 모두가 되기를 축복합니다. हामीले फेरि पनि यो लिँदै हामीले चाहिँ जान सकौँ भनेर चाहिँ हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ 예, 기도하겠습니다. प्रार्थनामा जान्छौँ 하나님 아버지 오늘도 우리가 모여서 삼손 이야기를 살펴보게 하시니 감사합니다. परमेश्वर पिता आज पनि हाम्रो तपाईँको घरमा जम्मा भएको हाम्रो सुनको वचनहरू हामी अध्ययन गऱ्यौँ 예, 유다 사람들은 삼손을 욕하고 그 당시 그 많은 사람들이 블레셋에게 저항하는 그 삼손을 향하여서 욕했지만 अनि युद्धका मानिसहरूले अनि त्यो फलिस्तीनहरूलाई शासन गरेको कुराहरू सिमसोनलाई बताए त्यसपछि सिमसोनले चाहिँ त्यो कुरा हुँदैन भन्ने कुराहरू सोचेर 예, 삼손의 마음에는 그 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 향한 그런 마음이 있었음을 보았습니다. सिमसोनको मनभित्र चाहिँ परमेश्वरको नाम त्यसपछि उहाँको महिमा उहाँको राज्य भएको कुराहरू चाहिँ देखियो 하나님 우리의 삶 가운데서도 여러 가지 어려움이 있지만 하나님 이 한 가지 사실을 잊지 않도록 도와주시옵소서. हामीले हामीले यसले चिन्तन गर्दाखेरि हामी धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउन सक्छ अनि हामी सबै कुरा तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해 살겠다 이 결단의 마음 놓치지 않도록 도와주시옵소서. अनि परमेश्वरको महिमा त्यसपछि उहाँको नाम र उहाँको राज्यको लागि जिउनको लागि निर्णय गर्नलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् 예, 이렇게 사는 자들 가운데 하나님 레이에서 우묵한 곳에서 물이 나오게 하셔서 소생하게 하는 역사가 있을 줄로 믿습니다. त्यसरी जिउँदै गर्ने मानिसहरूलाई त्यहाँ लेखीमा थाल्नुमा तुरुन्तै पानी उठाइदिनु भएको जस्तै अनि त्यो कुराहरू हामीलाई लाभ हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्दै 우리 모두가 하나님의 이름의 영광과 그의 나라를 위해서 살고 परमेश्वरको महिमा उहाँको नामको उहाँको राज्यको लागि जिउनलाई 하나님이 레이에서 우묵한 것을 터뜨려서 소생하여서 기쁘고 즐겁게 살아가는 것처럼 त्यहाँ चाहिँ लिएको पानी खालमा मूल फुटाइदिनु भएको जस्तै हामीलाई पनि असल तरिकाले जिउनको लागि 우리 모두가 간증할 수 있도록 도와주시옵소서. हामी सबैजना त्यस कुरामा डोर्याउनुहोस् 예수님의 이름으로 기도합니다. परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्छौँ 아멘.